वाकअप शब्दर अर्थ है वक बोले माने रही जीवा हाँ गोटे कौन उद्देश्य रही जीवा तो वाकअप जो जिनिस जदि रहीगला ताले से भगवान का काम लगे भगवान को काम लगे माने कौन जनसाधारण भल हम सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड कौन सी जुगर भी कौन सी प्रॉफिट कौन सी धर्मावतार कौन सी कही कही ना हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान यार लाभ समस्त गोटे अच्छी सर्वे बहुत सुखिना सर्वे सहित निरामय सर्वे भद्राणी पशु कनसेप्ट वक पचर ये आप गोटे जमी दान कर कि कौन से गोटे चल अंचल संपत्ति दान कर जोटा आपणकर रहा नहीं सेटा गरीबों काम लगे तार जो पुण्यटा आपण मला पर भी आपन को प्राप्त हो ये रहा टैक्स 2006 कि रिसेंट सर्वे कहूँ 8,70,000 खंड जमी 8,70,000 गोटी जमी बा प्रॉपर्टी वर्क नार वर्क बोर्ड रे अछि टोटल एरिया 9 लाख ऊपर माने एकर लैंड अछि सारा भारत वर्ष सारा भारत वर्ष तो एक्ट आसला पर लाभ कौन लाभ तो प्रथम लाभ हम जे आम मुस्लिम कम्युनिटी लोक चेई जी फास्ट चेइबे माने कोन चेइबे माने चेई सोईथिबो जी ताको जगैबो कि एई घड़ी घटना मुस्लिम कम्युनिटी होउछि वाकफ बिल जेतबळे आईन रे परिणत हैला यह को नहीं अनेक गुडे प्रश्न उठला आज मध्य आपण जेतबळे खबर कागज पढुचंती टीवी चैनल देखुचंती सोशल मीडिया को जाउचंती सेतबळे मुर्शिदाबाद रे आम पड़ोसी वेस्ट बेंगल रे दंगा चली लोक रास्ता उपरे अछंती भारत वर्षर विभिन्न सहर रे बड़ बड़ सहर रे प्रतिवाद होउची शोभा यात्रा चली वाकफ बिल को नहीं नसीम खान मो सहित अछंती नसीम खान हेउचंती जने कॉर्पोरेट ट्रेनर पूर्व गोटे वीडियो नसीम खान को सहित आमे प्रस्तुत करथिले जीता ऊपर से बुझौथिले नसीम खान अनेक गुडे बही लिखिचंती चारोटी टेक्स्ट बुक लिखिचंती कॉर्पोरेट रे बड़ा बड़ा कंपनी रे से एम्प्लॉय मानन को ट्रेनिंग दियंती पीएसयू रे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रे से ट्रेनिंग दियंती कॉर्पोरेट ट्रेनर हिसाब रे लीडरशिप सिखांती एवं अनेक प्रकार प्रशिक्षण देथांती एम्प्लॉय माननको से नसीम खान आज आम सहित अछंती से जने मुस्लिम तांकर अंडरस्टैंडिंग बा तांकर बुझिबा कोन वाकफ बिल को लेके नसीम खान आपन को स्वागत करिवि एवं जानिया को चाहिबी जे जेतबळे मुर्शिदाबाद रे निया जळुची दंगा होउची मुस्लिम माने प्रतिवाद करूचंती ए सतरे कोन माइनॉरिटी मानकर मुस्लिम मानकर अधिकार को छड़े निया गला भारत गोटिए सेकुलर स्टेट बोली आमे को एटा गोटे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र अच्छा तार कारण होउची सबु धर्म को एटी समान भाव रे देखा जाए तो आपन कोन सतरे भाबुचंदी वाकफ बिल मुस्लिम मानकर अधिकार को छड़े नेला मनोरंजन आपन को अशेष अशेष धन्यवाद एटा गोटे बड़ इम्पोर्टाट और सेंसिटिव इश्यू मध्य देखते जेति की धर्म को लेकिन जेति गंडगोल चलती सब जो गोटे जो प्रकार ये सबू मो जानवे जिनसटा को प्रकृत में न बुझा हेतु चली जदि आम जाकर बुझा जे एक्चुअली वाकफ कौन वर्तमान कौन है केते प्रकार एक्ट आसिला कौन कौन चेंजेस होती एवं यही जो वर्तमान एमेंडमेंट होती या द्वारा कौन प्रॉब्लम हो पारे बा न हो पारे डेवलपमेंट हम कि भल हम से बुझीबा ताहले गोटे डिबेट किबा कौन से आलोचना स्तर को आम पळे आसीबा आलोचना करी तो आपन को अंडरस्टैंडिंग कौन बुझान वाकफ सुनंतु वाकफ आरंभ होइतला 6th सेंचुरी बीसी रे सी रे मोहम्मद आसिया पर 6th सेंचुरी 600 वर्ष रे वाकफ आरंभ होइतला भारी इंटरेस्टिंग जिनिस वाकफ केमिति हला जणे उमर बोली कि जड़े लोक थे मुस्लिम लोक मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद के समय उमर किछि गुडे जागा तांको मिलिला तो से कहले एते गुडे जागा अछि ए जागा भितरु मो कोन करिया कथा जोटा के गरीब मानकर साजी सेतले प्रॉफिट मोहम्मद जीवित थांती से कहिले जे तुमे गोटे काम करो तुमे यादरु गोटे 2 एकर जमी रे किछिटा खजुरी गछ लगै दियो
ଖଜୁରୀ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆମଦାନୀ ହବ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକ ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସେତେବେଳେ ତ ମୁସଲିମ ଏତେ ବି ନଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ବହୁତ କମ ଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁସଲିମ ଯୋଉ ଇସଲାମ ରିଲିଜିୟନ ଟା ବ୍ୟାପୁଥିଲା ଏତେ ମୁସଲମାନ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁସଲିମଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ ହବ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ମାନେ ଜିଉସ୍ ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳକୁ ଥିଲେ ଏ ହେଲା ଆରବ ଦେଶର କଥା ସେଠି ତ ହିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ ତ ଏଇ ଖଜୁରୀ ଗଛର ଯାହା ଆମଦାନୀ ହବ ସେ ଆମଦାନୀ ର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କାମରେ ଲାଗିବ କେତେ ଆମଦାନୀ ହବ ଗୋଟାଏ ଏକର ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ 80 ରୁ 100 ଖଜୁରୀ ଗଛ ଲାଗିପାରିବ ହେଲା ତ 80 ରୁ 100 ଖଜୁରୀ ଗଛର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେବା ତାର ଫଳର ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ହେଲା ଆଉ ଯଦି 2 ଏକର ଜାଗାରେ ଯଦି 200 ଗଛ ହେଲା ତାହେଲେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ତାର ଆମଦାନୀ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ସେଟା ସେ କଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଅଲରେଡି ସେତେବେଳେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦ କଥା ମାନିଲେ ମାନିକି ସେଠି ଖଜୁରୀ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି ତାପରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦ ନିଜେ 6 ଏକର ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଲଗେଇବା ଯଦି ଗୋଟେ ଏକରରୁ ଆମେ 40 ଲକ୍ଷ ଆମଦାନୀ କରିପାରୁଛେ 6 ଏକର ହେଲା ବେଳକୁ ହେଲା 624 2 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଗରିବ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବା ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଉତ୍ମାନ ବୋଲିକିରି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ବି ପ୍ରଫେଟଙ୍କର ଇଏ ଥିଲେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ କୂଅ ଯୋଉଟା କି ଜଣେ ଇହୁଦୀ ଲୋକର ଥିଲା ସେ ଲୋକ ତାକୁ ପାଣି ସେ ଆରବ ଦେଶରେ ତ ପାଣି ବହୁତ ସର୍ଟେଜ ତାକୁ ବଡ ଚଢା ଦରରେ ପାଣି ସେ ବିକୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ସେ ଦଉନଥିଲେ ତ ସିଏ କଣ କହିଲେ ସେ କହିଲେ କୂଅଟାକୁ ମୁଁ କିଣିବି ଅତି ଚଢା ଦରରେ କୂଅଟାକୁ କିଣିକିରି ତାକୁ ସେ ୱାକଫ କରିଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ୟା ଦେହରେ ପାଣି ତ ୱାକଫ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ୱାକଫ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାକଫ ନୁହଁ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ କି ୱାକଫ କଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି ବୋଧେ କରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗିକି ଫ କ ରେ ହଳନ୍ତ ଫ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ତାକୁ ୱାକଫ ବୋଲି କହୁଛୁ ୱାକଫ କହିଲେ କଟା ମାନେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଇଏର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଯାଏ ୱାକଫ ମାନେ କଟା ତା ଦେହରେ ୱାକଫ କହିଲେ ମାନେ ରହିଯିବା ଗୋଟେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଯିବା ଯେମିତି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକରେ ରହିଗଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ଲାଇଟ ଜଳିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ଆଉ ଗଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ତ ୱାକଫରେ ଯୋଉ ଯଦି ଜିନିଷ ଯଦି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ମାନେ କଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭଲ ହବ ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ କୌଣସି ଯୁଗରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରଫେଟ କୌଣସି ଧର୍ମାବତାର କୌଣସି କେହି କହିନାହାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯାହାର ଲାଭ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଛି ସର୍ବେ ଭବତୁ ସୁଖିନା ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୱାକଫ ଚାଲିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଲା ଟୁଇଷ୍ଟ କଣ ହେଲା ୱାକଫ କେମିତି ହେଇଥିଲା ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ମସଜିଦ କୁ ଦରଗାହ କୁ ଏସବୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆଗରୁ କଣ ହେଲା ଆଗରୁ ଯୋଉ ରାଜା ବଳବାନ ତାର ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ତେଣୁ ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଯୋଉ ରାଜାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଯିଏ ହାରିଗଲା ତା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତାର ରାଜା ସିନା ହାରିଗଲା ତାର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ এই মনে করতে ଆପଣ ମୋ ଜାଗାଟାକୁ ଆପଣ ନେଇଗଲେ ବଳପୂର୍ବକ ନେଇଗଲେ ବଳପୂର୍ବକ ନେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ୱାକଫ କରିଦେଲେ ମସଜିଦ କୁ ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ ବି ଦେଇଦେଲେ ୱାକଫ ମାନେ ମସଜିଦ ନୁହଁ ୱାକଫ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ମସଜିଦ ମଦ୍ରସା ସ୍କୁଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ପାଣି ପିଇବା ସୁବିଧା ମାନେ ଇଟ ଇଜ ଏ ସିଏସଆର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ କର୍ପୋରେଟ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ଜମିଟାକୁ ଯେକୌଣସି ଦାନ ଦିଆଗଲା ଅର୍ଥାତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯୋଉ ଜମି ଆସୁଛି ତାକୁ ନାଇଁ ବଳପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜିନିଷ ତ ନିଜ ଜମି ଦାନ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ କଣ ଆସିଲା ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ଜଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଜିତି ଯାଉଛି ତା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତିକି ଜାଗା ସବୁ ମୋର ହେଇଗଲା ଇଏ ଚାଲିଥିଲା ନା ଆଗ କାଳରେ ତ ଇଏ ଚାଲିଥିଲା ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ କଣ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଲା ବହୁତ ଏମିତି ଚାଲିଲା ଚାଲି ସବୁ ଯୋଉ ରାଜା ଯୋଉଠି ଗଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କଥା ଜାଣିଛେ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାନ କଥା ଜାଣିଛେ ଆଉ ସେପଟେ ସୁଲତାନ ଆୟୁବି କଥା ଜାଣିଛେ ଏପଟେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ରାଜା ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ ସେ ରାଜା ହେଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜମି ଦେବେ
ଜାଗିରଦାରୀ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ବି ସେଇଆ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅନୁଗତ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡା ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା ଜମି ସେଲିଂ ଆକ୍ଟ ସେଗୁଡା ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇକି ସେଗୁଡା ସବୁ ଠିକ ହେଲା ତ ଏମିତି କଣ ହେଲା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜମି ବହୁତ ରାଜା ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଏବଂ ବଳବାନ ଲୋକ ଜମିଦାର ଲୋକ ବହୁତ ଜାଗା ଆକ୍ୱାର କଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଟା ବୁଝିବା କଥା ତାକୁ ୱାକଫ କୁ ଦେଇଦେଲେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ କଣ ହେଲା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା ଛାଡିକି ଗଲେ କିମ୍ବା କଣ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋର 100 ଏକର ଜମି ଅଛି ମୋର 100 ଏକର ଜମି ମୁଁ କିଛି ମୋର କାମରେ ଲାଗୁନି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ଆମେ ଯଦି କନସେପ୍ଟ ୱାକଫ ପଛରେ ଇଏ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜମି ଦାନ କରିଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ହେଇକି ରହିଲା ନାହିଁ ସେଟା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଲାଗିବ ତାର ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟଟା ଆପଣ ମଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏଇଠି ରହିଲା ଟେକ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଯିଏ ଜମି ଦେଲା ସେ ମଲା ପରେ ବି ସେଟା ପୁଣ୍ୟଟା ତାର ଯଦି ଲାଭ କାମରେ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କାମ ଏଇଟା ତ ବୁଝିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବୁଝିବାର ଅଛି ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କଲି ସିନା ମତେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ତା ଦେହରେ ଅସୁବିଧା କାମ ହେଲି ତାହେଲେ ତ ସିଧା ନର୍କକୁ ଯିବି ନା ପୁଣ୍ୟ ପରେ ମିଳିବ ତ ତାପରେ କଣ ହେଲା ସବୁ ତାଙ୍କର ଦେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଧିକା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ୱାକଫ କରିଦେଲେ ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ମସ୍ଜିଦକୁ ଦେଇଦେଲି ମଦ୍ରସାକୁ ଦେଇଦେଲି କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ହବ କିମ୍ବା କଣଟା ୱାକଫ କରିଦେଲି ୱାକଫ କରିଦେଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ୱାକଫ କରିଦେଲି ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଜମି ଆଉ ମୋର ହେଇକି ରହିଲାନି ସେଟା ଧର୍ମ କାମରେ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସିନା ଦେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଜମି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେ ଜମିଟା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ରେ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ମାନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଜମି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ୱାକଫ ଏଇଟା ହେଲା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ତ ଏଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଗୁଡାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡା ଆକ୍ଟ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ବୋଧେ 1923 ମସିହାରେ ମୁସଲମାନ ୱାକଫ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଏତେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି କଣ ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବେ ତାପରେ 1954 ରେ ଆସିଲା 1964 ରେ ଆସିଲା ୱାକଫ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା 1963 ରେ ଆସିଲା 1995 ରେ ଆସିଲା 2006 ରେ ଗୋଟେ ସଚର କମିଟି ହେଇଥିଲା ସେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଷ୍ଟଡି କଲା ୱାକଫ ଉପରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ସେ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡା ୱାକଫର ଜମି ମାନେ କିଛି ୟୁଜ ହଉନି ସେମିତି ହେଇକି ପଡିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ମାନେ ଏଟା ଟିକେ ଖୋଲା ମନରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ କଥା ପଡି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା ବହି ଦେଲି ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଏ ବହିକୁ ପଢିକି ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ ଆଉ କହିବେ ଆଉ ଜିଓମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ଫକ୍ସ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଦେଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ସେ ବହିକୁ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜିଓମେଟ୍ରି ବକ୍ସ କଣ ଆପଣ ଜମି ତା ଜାଗାରେ ପଡିଛି ଜମି ତା ଜାଗାରେ ପଡିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ୟୁଜ ତାର ହଉନି ଯଦି ୟୁଜ ହଉନି ତାହେଲେ ଚାଲିଲା ସବୁ କିଏ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କଲା କିଏ କଣ କଲା କିଏ କୋଉଠି କଣ କଲା ଏମିତି ପଡି ରହିଲା ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି ୱାକଫ ଜମି ଗୁଡା ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାର କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନି ସେ ସେମିତି ପଡିଛି ଯାହା ତ କିଏ କାହାକୁ କୋଉଠି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି କୋଉଠି କଣ କରୁଛି ତାକୁ ମାନେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଲଗାଉଛି ସେଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେହି ବି ତାକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ପ୍ରମାଣ କରିହବ କିନ୍ତୁ ଏଟା ସତ କଥା ଯେ ୱାକଫର ବହୁତ ଜମି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମୋର ଆମ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ୱାକଫ ବିବାଦ ଉଠିଲା କାହିଁକି ସେତେବେଳେ କିଛି ଆରମ୍ଭ ନ କଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲ ନାହିଁ ଆଜିକା ଦିନ ସଚର କମିଟି 2006 ର ସଚର କମିଟି କହୁଛି ଯେ 2006 ରେ କିମ୍ବା ରିସେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ କହୁଛି 8,70,000 ଖଣ୍ଡ ଜମି 8,70,000 ଗୋଟି ଜମି ବା ପ୍ରପର୍ଟି ୱାକଫ ନାଁରେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଏରିଆ 9 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ମାନେ ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ ଇନକମ ମାନେ 1 ଲାख crore ଉପରେ ତାର ଇନକମ ଆସିବା କଥା ତାକୁ ଯଦି ୟୁଜ କରାଯିବ ଏବେ କେତେ ଆସୁଛି ବହୁ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ସଚର କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ मे बी अराउंड 25 के 30% 25 के 30% भी अधिक हम कहीदेली सेतिकी यूटिलाइज होची माने जहा हेली भी सुनंतु गोटे अछि तो एबे जो एक्ट आछला एतर कोन सब यूटिलाइज हेछि
यूटिलाइज हेबो नाही किंतु यूटिलाइज न हेलारु ये अमेंडमेंट आसिला न हबारु आसला नेचुरली हम्म मो जेजेंकर गोटे जमी अछि हम्म मो मानक तापर हॉस्पिटल रे करछि हम्म हला से मो नारे जमी थाओ न थाओ मो भाई कर मिलित क थाओ हॉस्पिटल रे चलछि भलो काम चलछि कई भी आसी विरोध कर दो जे अपन कहीं हॉस्पिटल चलोछन कहीं गरीब मानक हेल्प करछन अपन माने वाकफटा हेइथिला कोथि पे को जगह रे आसी पहुंचला तो एबे सब वाकफ बिल जमी सब कोट कामे लागु एबे सब जानि देखनु किछिटा जमी कोन होची देखनु बहुत पुराना वाकफ जमी अछि तादेरे दुकान घर होईची अन्य गुडा से दुकान घर जो माने भड़ा नहीं थिले से जो भड़ा 20 वर्ष तळे दउथिले एबे भी सेतिके भड़ा दउ ताल कोन हबो गोटे दुकान घर गोटे गोटे जगह अछि जे तार भड़ा मासु को 3000 टका से जगह रे भड़ा 300 टका हो तबरे ठकुचंदी से लोक सब रेगुलेट करिया कथा सुनतु वर्तमान जो भली परिस्थिति चलछि इंडिया रे मु कोनसे एमिति जिंस कहिबिनी जे कि माने गोटे प्रॉब्लम सृष्टि हे भल कि मैनेज तक होउनी सेहि में ये एक्ट आसी तो एक्ट रे जिनसे जो एक्ट आसला पर लाभ कोन लाभ तो प्रथम लाभ हबो जे आम मुस्लिम कम्युनिटी लोक चेई जिबे फास्ट बुझी पाले चेई माने कोन चेई माने चेई सोई थिबो जिए ताकू जगैबो कि एई घड़ी घटना मुस्लिम कम्युनिटी होउची आज देखंतु आज आपण एबे मो विषय रे आपण इंट्रोडक्शन देले कॉर्पोरेट ट्रेनर कॉर्पोरेट कहने आ गुड दिटा कथा कहने मु बहुत गुडा मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रे प्रोफेसर मानको पढौची स्कूल रे भी टीचर मानको पढौची फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करूची जे एई जो जिनिसटा मु करिया पई ए लेवल का बहुत गुडा रिसर्च करथिबी बहुत गुडा करथिबी मु निजे किछिटा करथिबी ना आ जदी बापा मते पढै छाड़ देल मु जदी किछि न करथन ताहले मु भी कोन छोटिया मोटे कामट करी बसता तो मुस्लिम माने रागु जदी काई बुझिले रागिबे नाही किछिटा अछि एक्ट रे जोटा के समान प्रतिवाद करछन्ती को गुडा जिंस को प्रतिवाद करछन्ती जेमिति समान कहछन अन्य धर्म गुडा कर तो माने जेमिति मंदिर इंटरफेरेंस नाही इंटरफेरेंस नाही हमर एतरे काहे कि इंटरफेरेंस होछि हां सरकार कहबा त इंटरफेरेंस नु एटा एक्चुअली देशर सेक्युलर थ्रेड को एटा बेसी बलिष्ठ करिवो एटा इंटरफेरेंस नु आ इंटरफेरेंस हेले गोटे नॉर्मल गोटे डिसीजन बाहरी होता एटा गोटे अछि ता गोटे अछि आ गोटे जे वक्फ गोटे गोटे अछि माने मु एवं मो परे मो पिला माने बुझ पाल माने तो मो बापांगर बहुत गुडा जमी अछि से वक्फ कर देले तापरे से वक्फ रो मु भी वक्फ रे आसी गेली आम गाँ रे आम घर पाखरे गोटे मस्जिद आम देछि जमी दे दिछु सर काली एही वक्फ प्रॉब्लम होला पर भाई को बचत मु कहले अरे आम जमीटा वक्फ हिछि ना कोन ना नाही सेटा आम प्राइवेट प्रॉपर्टी अछि लोक माने आसुन नमाज पढुछु आमरी प्रॉपर्टी अछि सेटा वक्फ फंड रु गए माने कहतो बापा वक्फ कर देले मते न पचारि की त मु त दुखी ही जीवी मो पाखरे तो जमी नै मो भाई पाखरे जमी ताको किछि फरक पड़ने मते तो फरक पडुछि एटा एठी रेस्ट्रिक्शन ही जो तो दान करिवा पहिले आपन को रेस्ट्रिक्ट करते दान करिया कहले त आपण माने अप्लाई करिवे ताको बोर्ड डिसाइड करिवो डिसाइड कला पर सेटा वक्फ से जमी को भलो भाबरे स्टडी करा जिवो भलो भाबरे स्टडी करा जिवो आगुर आउ गोटे थिला नॉन मुस्लिम मध्ये वक्फ दे परियो बर्तन सेटा उठी गला नॉन मुस्लिम दे परियोनी आगुर आउ गोटे थिला हमर सेटा बधे 1995 रे हला जे वक्फ बोर्ड को एब्सोल्यूट माने ये दे दिया गला कोन माने अधिकार दे दिया गला से जहा करिवे सेटा माने आपनकर फाइनल तो एटा बर्तन जोटा हला एटा हला 2025 अमेंडमेंट ऑफ 1995 वक्फ एक्ट एबे सरकार तादरे पसिले अर्थात भारत वर्ष रे जो आईन अछि सही आईन अनुसार वक्फ संपत्ति को डील कराय वक्फ संपत्ति को डील कर देबो 1995 एक्ट अनुसार करा जिवो ता देरे 2025 अमेंडमेंट आसिला जोथरे 40 रु ऊर्ध्व अमेंडमेंट अछि 40 रु ऊर्ध्व अमेंडमेंट ता भीतर केतटा मेन अमेंडमेंट हला जेमिति मुस्लिम महिला माने रहिबे मुस्लिम महिला माने 2 जण रहिबे आगु न अण हिंदू भी अण मुस्लिम भी रहिबे अण मुस्लिम 2 जण रहिबे हां तापरे तो अण मुस्लिम रहिले असुविधा न मुस्लिम मान से कहउछन आम मस्जिद आम दरगाह आम मद्रासा देखंतु आम धर्मर लोक माने दान करछन्ती एइटी पुनी गोटे कंट्रोवर्शियल कथा हिजो किंतु मु कहिया पे चाहि आम सोसाइटी रे गोटे गणेश मंदिर हिछि हां गणेश मंदिर मुस्लिम सोसाइटी ना मुस्लिम सोसाइटी नो हिंदू सोसाइटी किंतु जेहेतु मु जने टीचर लोक मते सेठी समझ जानछि हां तो बधु केते जण भीतर मु प्रथम लोक मु कहला एठोटा मंदिर हबा उचित जेतळ कथार्था चलला
ଲୋକଙ୍କର ସେଇଠୁ ଭ୍ୟୁ ନୂଆ ନିଆଗଲା କଣ ହବ ବୋଲି କାହିଁକି ହବନି ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଇଁ ସଜେସନ କଲି ଏଠି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ହବ ଆମ ସାଇଡରେ ଅଛି ଆମର ସନ୍ତୋଷୀମା ମନ୍ଦିର ହଁ ଆମ ସାଇଡ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ତ ସନ୍ତୋଷୀମା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଗଣେଶଙ୍କୁ ରଖିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଗେଟ୍ ମୁହଁ ରଖିବା ହୁଁ ଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହବ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ନ ପୂଜେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମୋର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଆ ଯେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ଠାକୁର ଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଯିବେ ମାନେ ଠାକୁର ବୁଝିବ ମୋ କଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଆ ତ ବୁଝିବା ତ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବା ସେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ତ ଭାଇ ମୋର କହିବା କଥା କଣ ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ତ ସବୁ ଧର୍ମ ଏକ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଅଣ ମୁସଲିମ ଯଦି ରହିଲେ ସେଠି ଅସୁବିଧା କଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ହବନି କିନ୍ତୁ ସେ ଅଣ ମୁସଲିମ ମାନେ ଇଏ ରହିବା କଥା ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଲୋକ ହବା କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଥା ସେଥିରେ ବି ଯଦି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଣ ମୁସଲିମ ରଖିବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଦରଗା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ମଦ୍ରାସା ସେଠିକି ମୁସଲିମ ମାନେ ଦାନ କରିବେ ସେଠି ମୁସଲମାନ କାହିଁକି ରହିବେ ହିନ୍ଦୁ ଅଣ ମୁସଲିମ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଅଣ ମୁସଲିମ ଯଦି ସେକ୍ୟୁଲାର ହେବେ ଆଉ କୌଣସି ପାତରଅନ୍ତର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ରହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଯିଏ ଅଣ ମୁସଲିମ ରହିବେ ସେ ହୁଏତ ପାତରଅନ୍ତର ନୀତି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ ଡିସିସନ କିଛି ନେଇପାରନ୍ତି ଭୋଟିଂ ବେଳେ ଗଡବଡ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ କେବଳ ଯଦି ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଏ ସେମାନେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଉ ଯଦି ଯେହେତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିକ କାମ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ହେଇପାରିବନି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ କେହି ମିସୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗେଲ ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଅଫ ଦି ଭ୍ୟୁ ଇଜ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଅଫ ଦି ଭ୍ୟୁ ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ମାନେ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଡର ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଡର ଏଇଆ ଯେ ଯଦି ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା ହବାକୁ ଯିବ ସେ ବୋଧେ ହେଇପାରିବ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ହବ ହୁଏତ ବାଧିତ ହେଇପାରେ ଆଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇକରି ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାଗତ ଜିନିଷ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା ଆଉ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ରୋକିଥିଲେ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା ଝିଅ ଯଦି ଜନ୍ମ ହଉଥିଲା ତାକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦଉଥିଲେ ମିଶର ଫିସର ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦଉଥିଲେ ଲୁଚଉଥିଲେ ଯେମିତି କଂସଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲା ହେଲା ମାନେ ସେ ଗଲା ବଡ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଇଏ କରାହେଇଥିଲା ସେ ସେମିତି ସେ ସମୟରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ସେ ଗଲା ସେଇଟାକୁ ଜିଅନ୍ତା ପୋତି ଦଉଥିଲେ ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଟା କଲେ ମୁସଲିମ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ସ ଦେଲେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ମାନେ ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ନିୟମ ଏମିତି ଦେଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ମୁସଲିମ ମହିଳା ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ କାହିଁକି ନଥିଲେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ କଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ୟା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ମହିଳା ମାନେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେଣି ଆମର ବି ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଅପୋଜିସନ ହଉଛି କି ତାକୁ ନେଇ ମାନେ ସେଇ ଅପୋଜିସନ ଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ମହିଳା ମାନେ ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କେହି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଏବେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୁ କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଗରୁ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ହେଲେ ସବୁ କାମ ଆଗରୁ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ହେଇଯାଉଥିଲା ୱାର୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ଫାଇନାଲ କରୁଥିଲା ତା ଦେହରେ ମାନେ ସିଏ ବି ସରକାର ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଲୋକ ମାନେ ୱାର୍କର ଅଫିସ ଅଛି ତା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବି ସରକାରୀ ଲୋକ ସବୁ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜଣେ ମୁସଲିମ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ସେଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ ଯେ ଯଦି ଲିଟିଗେସନ ହେଲା ତାହେଲେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ କୋର୍ଟକୁ ବି ଯାଇପାରିବ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ନାଇଁ ସିଇଓ ତ ଡିସିସନ ଦେଇଦେବେ ଏଟା ଠିକ କି ଭୁଲ ଯଦି ସେଟା ନ ମାନେ ତାହେଲେ ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ତ ତାପରେ ଏମାନେ କହିବା କଥା କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗିବ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ମୁସଲିମଙ୍କର କହିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ So this is the problem ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯଦି ୟାକୁ ବୁଝିକି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଆନ୍ତା କିମ୍ବା ଏଟାକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧେ ଠିକ ହୁଅନ୍ତା ତ ଏବେ କଣ ଲାଭ ହବ ୱାକଫ ଯୋଉ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲ ସରକାରଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲର ଲାଭ ଏଇଆ ହବ ଯେ ଜମି ଗୁଡାକର ସର୍ଭେ ହବ ମୁଁ ଏଟା ସରକାରଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଲାଭ କହୁଛି ହେଲା ମାନେ ଏଟା ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଙ୍ଗେଲରୁ କହୁନି ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଲରେଡି ଜମି ଆମେ ଜାଣି ତମେ କଣ ସର୍ଭେ କରିବ ସେ ବି ଠିକ କଥା ସରକାରଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲରୁ କଣ ଲାଭ ହବ ସରକାରଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଲାଭ ସରକାର ସର୍ଭେ କରିବେ ସର୍ଭେ କରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଲିଟିଗେସନ କଣ ଅଛି ନ ଅଛି ପଢିବେ
तापरे सेमाने कहिबे जे याको एई भाबरे यूज करो एई जगह एमती खाली पड़ुची ताको यूज करो सरकारंकर ता उपरे मतामत आसीओ प्रपोजल आसीओ मला एक किछ दिन आगुरु गोटे प्रपोजल आस्ता किछ दिन पूर्व सरकार गोटे डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस प्लेसेस गोटे गोटे करथिले ता देर किछटा रिलीजियस प्लेसेस मानिले सब कम्युनिटी पय हितला माने चर्च पय मंदिर पय मस्जिद पय सब सब किछ लोक मानिले किछ लोक ताको मानिले सरकार कहउतले तुमरो जो भी जगह खाली पड़ी जाय हम पैसा दउ ताको तमे डेवलप करो किछ लोक भाबिले हां हमर भलो हबो किछ लोक भाबिले सरकार हम जिनसर हस्तक्षेप काई कहउछु जिनसटा एया जे आपण हम जिनसर काई हस्तक्षेप करिवे आ हस्तक्षेप करंतु नाही जदि सरकार भी बुझी पारंते जे एही हिसाब रे लोकंकर भलो हबो मुस्लिम कमिटी खाली नुह पूरा देशर लाभ हबो जदि बुझी पारन ताले बहुत भलो होता तो ओडिसा रे केते वाकफ संपत्ति अछि ओडिसा रे वाकफ संपत्ति अन्य स्टेट तुलन कम अछि मो पारे एग्जैक्ट डाटा नहीं केते अछि टोटल वाकफ संपत्ति रो अराउंड 10% ही पारे 10% ही पारे अराउंड मु जा बाबूची के मोर एग्जैक्ट डाटा मो पाखे नहीं तो वर्तमान मामला कोर्ट पर्यंत जाई परिबो वर्तमान बोर्ड रेगुलेट करिवो प्रॉपर्टी को जेमती खजुरी गछ ऑडिट करिवो एबे ए सब ऑडिट हो नथिला मिसअप्रोप्रिएट होउची बोली अभियोग हेई आस्तला एबे संपत्ति केते रहिला मस्जिद अंडर रे मद्रासा अंडर रे दरगाह अंडर रे यार गोटे पूरा विधिबद्ध भाव रे सर्वे करा दिबो ऑडिट हबो केते आमदानी होउची आ कोन करथिले अधिक आमदानी हेई परंता से विषय मध्य या देरे मु गोटे जिंस कहबी सुन आमे समस्त बुझिया कथा माने रूल ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड अनुसार आम भारत वर्ष जेतिक जमी अछि सब बेला सरकार एटा प्राय लोक जानी थिबे कि जे माने जानि नांते आज बुझंतु सब लोकंकर जमी ए सब जमी सरकार बुझि पाले आमे जो जमी रे रहूचु तापे सरकार को आमे रेंट दोच पाउती आकर खजरा आकर जमी हला सरकार सेहित पई जेतेबेले कोनसी प्रोजेक्ट सरकार करने सरकार से जमी को अधिग्रहण करती अवश्य तार कंपनसेशन दियती कंपनसेशन देवार कथा है आम जमी कि मो पूर्वपुरुष जमी माने एई जमीटी को मो पूर्वपुरुष व्यवहार करथिले सेही हिसाब रे एक्ट अनुसार मते भी अधिकार दिया तार करिया पई एवं जदि जमी अधिकार छ भाई मान को भीतर बंटन हबो किंतु आमे सब जानि करिया कथा ये दिस लैंड बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट एंड वी आर स्टेइंग मालिक होचंदी सरकार वाकफ जमी को सरकार आगु नहीं पारनो कोनसी डेवलपमेंट एक्ट पे एटा सेलिंग है एक्ट हेतला कि नहीं परिबेनी एमदी जेमदी प्राइवेट लैंड को तो एबे सरकार चाहिले वाकफ संपत्ति रो अधिग्रहण करि पारे नाही सेमिति गोट लेखा न अधिग्रहण केमदी करिवे सरकार सेही गोट जिंस तो बुझियार अछि सरकार पुनी ताको ऑडिट करिवे ताको जणेबे जेमदी पुनी वाकफ बोर्ड तार रिप्रेजेंटेशन देबो जे ना आगे हमर एमिति हेछि मन गंतु मोर खंड जमी अछि आपण गले नसीम भाई एटा तो यूज होनी आपणकर जमी मते दे दम नाही भाई यूज ना कोन यूज होछि ओए मोर एटे प्लान हे देखो मास्टर प्लान अछि ये अछि काम आरंभ जे मोर एटे सरकार चाहिले जमी अधिग्रहण नहीं करि परिबे वाकफ संपत्ति जदि से जमी काम रे न लागु थिबो जदि सरकार रे किछि दरकार थिबो ताहेले कंपनसेशन दे के अधिग्रहण करिवे आगुरु करि पारनो जहा नियम थिला आगुरु करि पारनो एक्ट पूर्व सेटा ता विषय रे मोर ज्ञान नहीं मो कहि परिबिनी किंतु प्राइवेट जमी तो अधिग्रहण करछन्ती वाकफ जमी को काहे अधिग्रहण न करि परिबा प्राइवेट जमी जदि सरकार आपण मो जमी रास्ता कड़र अच्छी सरकार जदि रास्ता चौड़ा कर जमी नहीं पड़ती कंपेनसेशन देकरी ताले से बळे थिबो ये तो आईन रो कथा आईन जीव माने कहिबे बेटे तो वाकफ नारे गुटे जमी को आमे एमिति प्रोटेक्शन भीतर रखुतलु जहां पर सरकार कर इंटरफेरेंस नथिला सरकार इंटरफेरेंस नथिला एबे सरकार इंटरफेयर करि पारे एकदम सरकार इंटरफेयर करिवे सरकार तार निजर रेगुलेशन भीतर को आनिबे एवं मो एठे गोटे छोटे जिनसटो कहू फ्लैट मोर घर मोर मो कौन मो घरे राति 2टा रे जोरे पार्टी करि परिबी ना कारण ओडिसा को ये हम डिस्टर्ब हम तेणु लॉ एनफोर्समेंट एक्ट या ये करि परिबो एमती जिनस बाहर कंट्री को मो पिला माने मोर जोई बाहर रहउचंदी एबे मो जियो जीवो सेठी तो एमती अछि आपण जदि निजे छुआ को भले कि न को तल सरकार नै जी हां एई जे सम यूरोपियन कंट्री रे भले बुझि पाले हां ते हमको गोटे जिस बुझिया पड़े भाई सब सरकार कौन सी एक्ट अनुसार कौन सी माने सत्व बल आम पाखे अच्छी आमे ताकू रेगुलेट करबा ठीक भाव यूज करबा और सरकार को रिपोर्ट करबा
एठी जदि मो मक्तव्य किसी भूल था ताले मो क्षमा प्रार्थना करियो मो भाई मान गोटो बट एटा होची मोर अंडरस्टैंडिंग एटा मोर अंडरस्टैंडिंग आउ जदि वाकफ बिल ऊपर कोनसी प्रॉब्लम अछि ताले सरकार सहित चर्चा करा जी परियो चर्चा करा जीटा कले जिनसटा को बुझी कि जदि हला आउ जो ये जो माने आपण जो गोटे जिनस उठुतले अण हिंदूकर वाकफ बोर्ड रहया कथा अण बिंदु जदि पात्र अंतर पार्सलिटी न कले ताले भलो कथा एटा सेक्युलर कंट्री सेक्युलर हिसाब रे जीवो किंतु से अण हिंदू जोरे से मो भली भी बुझिया कथा जेमि से मंदिर हला मु कथा कहउतले मंदिर चांदा बोते सबटो अधिक मु दी मो एकला देइनी मोर साथी सांग मन सब कलेक्शन करि कि मु चांदा दी से मंदिर कमिटी रे भी आपण अछन मंदिर कमिटी मु अछि माने गणेश मंदिर कमिटी रे आपण गणेश मंदिर से तो हम सोसाइटी सोसाइटी मेंबर हिसाब कमिटी मेंबर तो एई भलिया माने मती समस्त रहिले केते सुंदर होता काहे कि जणे अण हिंदू नही रहबे प्रोवाइडेड तार पार्सलिटी तो आपण कहउतनी मु मुस्लिम भाई कहउची जे पणा हो पणा संक्रांति रे हमर मोबाइल सीट अछि आपण देखले मु आज मेसेज देछि हम सोसाइटी गोटे पणाला मगल नहीं आम तो सीनियर सिटीजन फोरम आम 60 ऊपर सीनियर सिटीजन गोटे फोरम हम तैयारी करछु सीनियर सिटीजन फोरम की गोटे जमी किना गोटे पणा गोटे हो हां एक असुविधा कोन तो आपण तो हिंदू मानक सहित मिसिकरी पूरा रहिले तो मुस्लिम माने बाबूतनी हिंदू माने रहिले सुनंतु मु तो मो आग ये रे भी कहितली मु हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भीतर मो पर किछि फरक नहीं जो जिनस भलो से जिनस मु ग्रहण करे और ताको माने और सेटा माने ये करे आ हम परिवार रे मध्ये समिति मो बापा समिति ए जिनसटा हम फैमिली रे हम परिवार रु आसी हला गणेश पूजा रे प्रति गणेश पूजा सरस्वती पूजा रे मो बाबा हेडमास्टर थांती से धोती पंजाबी पिंदिबे हला आ से जो गणेश पूजा सरस्वती पूजा होतला से आ आज कल देखा को मिलुछि बुझी पाल तो मनीष तो समस्त मनीष समस्तंकर अच्छी किए को पंथा को अवलंबन करुच्ची यही रवि टकी छकरे आप उत्तर आड़ आसले भी रवि टकी छक पहुंचे साई मंदिर आड़ आसगले मु आसली बीजेपी कॉलेज आड़ ये पहुंचली आसिक मु कह ना आप उत्तर आड़ आप भूल केवल मु ठीक तो प्रॉब्लम ना तो ये वाकफ बिल सेमती किछि बड़ समस्या तयारी करबनी किछि बड़ समस्या तयारी करबा उचित नुह सरकार सहित आलोचना करिके सेटल करिया कथा बुद्धिजीवी माने हस्तक्षेप करे जिनसटा गोटे सॉल्यूशन आड़ को आपन को मत होची वाकफ आईन ता जदी आसिला ए आईन ता बेसी लाभ दबो जहा को आपण कहउछनी गरीब मानकर सेवा करिया हां गरीब माने सुनो तो एटा पुनी गोटे माने संपत्ति कॉन्फ्लिक्टिंग हे जिवो ए माने एटा एमिति हे गेला मो संपत्ति आपण कहबे नसीम भाई आपण काहे एटा यूज को मु आपण काहे मो कथरा इंटरफेयर करछुंती एटा एई भली जिंस आपण एते प्रॉपर्टी काहे की पकेचंती काहे गरीब जे दान देछि तार उद्देश्य थिला गरीब माने तो गरीब को दान देबा हिंदू आ दान आनी करी आपण कामरे काहे लोग हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन निर्विशेष रे आपण वकफ करछंती सेटा लागिवो हां जेहेतु एटा गोटे रिलीजियस जिंस आपण ता देरे मद्रसा करिवे किमा कोन करिवे आगुर भी समिति सब होइतले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अछि एगुडा सब अछि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अछि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मुस्लिम पिला पाठ पढुछु अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदू पिला पाठ पढुछनी जामिया लेनेवार सब मेर पढुछनी हैदराबाद यूनिवर्सिटी गोटे होतला अधिका थिले माने मुस्लिम ले हिंदू भी सीछन एई जिंस रे एई सब भली जिंसटा चलिया कथा समस्त को बुझिया कथा आ जदि गोटे नियम आसी ताकू बुद्धिजीवी माने सेतरे हस्तक्षेप करी सरकार को जदि कोन से प्रॉब्लम सरकार सहित आलोचना करी तादरे गुडा भलो अछि किंतु आपण को मत होची जे वाकफ वर्तमान जो फॉर्मेट रे आछि तादरा लाभ केतेटा गोटे दिटा जिंस अछि तादरे गोटे दिटा जिंस अछि जेमिति माने हमर कलेक्टर डिसाइड करिवे कलेक्टर जदि कलेक्टर तो समस्तंकर कलेक्टर हिंदूंकर कलेक्टर मुस्लिमकर कलेक्टर जदि वन साइडेड डिसीजन ले कारण से हिंदू या नहीं सेटा नो सेटा कलेक्टर तो कलेक्टर सरकारी नियम को सेटा नो सर सुनंतु मु जेते बेले ए जो मु हमर गोटे सीए इंस्टीट्यूट रे पाठ पढुथिले एबे 2-3 वर्ष ला जाउनी सेठी मुस्लिम पिला मन होंतु मु हिंदू पिला को बेसी नंबर दे दिछि एमिति कथा हां तले केम देव मु कोन खाता देखि कि हिंदू मुस्लिम देखि नंबर दोतिली जे भल गला ताको अधिका नंबर दे नहीं वंस आपण सरकारी संस्था भीतर अछंती आपण सरकारी नियम अनुसार निष्पत्ति सुनंतु से जहाँ भी हो आजिकल का समाज रे गोटे परसेप्शन एमती हेलानी जे मु जदि मुस्लिम को फेवर करिवि आपण जदि अन्य कमिटी अन्य कमिटी फेवर एटा मुस्लिम कम्युनिटी या भाबुछ जे कलेक्टर जदि हम बरे नथला लोक भाबुछन एमती लोक भाबुछन जदि एमती हुए माने दाई सुन आ गोटे जिंस आपण दर्शक पई कहबी आजिर दिन रे इंडिया भितरे
मुस्लिम मान फाइट कर हिंदू मान मुस्लिम को कहीं फाइट कर देखिए जड़े दिज जाने कि ठेक चलाउं फाइट किए कर मुस्लिम अधिकार पाई मुस्लिम हिंदू मान कर चैनल फैन अच्छी सब अच्छी यही आपण ये प्रोग्राम टी गोटे भल मेसेज सोसाइटी की जीवाई बोलिक जेतिकी मुस्लिम मानकर माने भल पाई मुस्लिम मान अधिकार रक्षण फाइट हिंदू मान कर मुस्लिम कौन फाइट कर बुझीपार हाँ जो मैंने फाइट कर माने शुण गवर्नमेंट रे भी से माने भी आमे कहीं गवर्नमेंट को माने भाविबा एक तरफा है कि भाविबा आमे कहीं आमे न भाविबा जे हां गवर्नमेंट जहाँ कर हमरी भल होई पार कोठी कोन भूल होउची आमे ताको पॉइंट आउट करिया जे एटा भूल हैला बोली केते गोटे लेवलिंग कर दबा जे गवर्नमेंट अब एगेस्ट जस्टा भल सरकार सबुले हम विरुद्ध रे अछंते सेमिति दैट इज नॉट दिस थिंग जो भली जिनस एबे कोन होउची ना किछि गोटे लोक अछंती जो माने किछि न बुझी के रास्ता ऊपर को ओली जा दुई पटर अछंती आ से मानकर किछि काम नै काली जदि प्रोटेस्ट भी हबो मु कोन से प्रोटेस्ट रास परिबी मते जनक मन को मुस्लिम गने भाई नसीब भाई आपण आसंतु आपण जने जनासना चेहरा आपण आसंतु आपण सामने रे हम ठिया कर दे बुझ पाले आ ए माने बुझी ठिया करला माने कोन मु कहिबी माने सेटा कॉन्फ्लिक्टिंग हे जीवो आपण मुस्लिम बोली बाहर देखियो किसी आवश्यकता नै मुस्लिम तो आपण अछंती हृदय रु मुस्लिम अछंती आपण नमाज पढी जेंति मु पढुची 5 वक्त नमाज पढुची कुरान पढुची सब पढुची मो मोबाइल आपण खोल देबे ता देरे माने गीता रा ऐप पाइबे ता देरे कुरान रो भी ऐप पाइबे बुझ पाले हां कुरान ता मु रिलीजियस हिसाब रे पढुची गीता एवं उपनिषद अन्य जिनस गुडा पढुची ता देरो ज्ञान ना आपे आ भलो जिनसटा को यूज करिया बुझ पाले आपणकर पूर्व जो इंटरव्यू था ता देरे जने लिखिचंती भाई तमे कोन सनातन धर्म ग्रहण करियो अरे मु तो विश्वास करूची सनातन आ सनातन ग्रहण कोन करियो हां बुझ पड़छन जे नसीम खान हां हिंदू धर्म को पळे आसी सनातन धर्म पळे आसी कोन खाली जाई करी मु माने पंचगव्य पी करी आ तापर जाई के लंडा हे जाई के तापर गिर अवस्था पिंदले मु हिंदू हे हां आपण तो विश्वास करछन सेटा ना तो विश्वास कले मु सनातन ऊपर मु तो विश्वास कले जेतो बळू माने माने मूळरू रही सनातन धर्म बाकी सब धर्म की सुनो तो जो कोन जिनस आसी हमर जे कोन से इब्राहिमिक रिलीजन हो माने बुद्धिस्ट रिलीजन हो माने आपनकर सिखिज्म हो तो पर ए सब तार हिस्ट्री अछि सनातन रो हिस्ट्री माने एकदम बहुत पुराना माने माने ब्रह्मांड सृष्टि को किबा ता पूर्व को भी फेरी जीवा को पड़ियो लोक बुझुचंदी केमिति हला बुझ पड़ला मु एही किछि दिन तळे गोटाए कॉलेज रे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मोर चलतिला गोटे झीटे थाए सब बेले कह हरे कृष्ण से झीट माने बहुत लाइक कली से झीट मु त कहली मां माने आई लाइक योर दिस थिंग माने तू श्री हरि को बुझी जे अवतारम को बुझिला पर हरि को बुझिला से तार तार माने तार और डीप नॉलेज अछि अवतार तो अछनी तांको ऊपर हरि नारायण को जे नारायण को से कहि दव माने नारायणम बसति नारायण बुझि पाले तो ये सब जिनिस होची बुझिवार कथा एगुडा सब कोनोसी यादेरे कोनोसी द्वंद्व नाही यादेरे कोनोसी तर्क नाही आमे जे ताको तर्क करिवा तले केमति हो एग्जैक्टली निश्चित भाव वाकफ बिल को नहीं आपनकर अंडरस्टैंडिंग आपन कहले खाली ये जिनस कहबी वाकफ रे जो जिनिस बिल गुडा अछि समस्त आउतर भल के पढ़िया कथा सरकार मध्ये चिंता करिया कथा जे आपरे केमति कोन भल हेले मुस्लिम कम्युनिटी को मने हबो निज आड़ू कौन या भीतर अच्छी 40 अमेंडमेंट अच्छी कौन गोटे आम या डिलीट करदे मुस्लिम कम्युनिटी को भले हम पॉलिटिकल लोक माने को उस्केइबा कथा नुह उस्केइबा द्वारा जो लोक माने जानी नांती वकफ विषय ताको पचले जो माने जाके गाड़ी पोड़ी दउछंती जो माने जाके रास्ता रोकी दउछंती जो माने सरकार ताको पचले वकफ माने कौन किए करथला ताको कौन केमिति कौन हैला केमिति वकफ लैंड एते भारत वर्ष रे हेई गला अरे हेई गला ये इतिहास पई हेई गला अलेक्जेंडर भी आकर करथले चंगेज खान भी आकर करथले सुल्तान ऐबी भी करथले आ बाकी माने राजा माने भी करथले समस्त करथले सब साम्राज्य विस्तार चलथला जे साम्राज्य विस्तार बा सेटा तारो आ सेटा निज लोक को दबो मो जदि मो साम्राज्य विस्तार मो निज लोक देली मो निज लोक ता बहुत गुडा माने जमीदार थिले जागीरदार थिले से सब दे देले ता भीतर निश्चित भाव रे जे मो जमीटा को जदि केही नै जे ताको दे दि ताले तो मोर ता ऊपर रहिछि मु क्लेम करिवि राइट
बहुत धन्यवाद श्रीत नसीम खान। थैंक यू सो मच। परवर्ती समय आमे ए संपर्क रे अधिक चर्चा करिबा। गोटे एपिसोड तो याकू डिस्कशन करियो। मु आशा करिवि गीता ऊपर आपनकर जो अंडरस्टैंडिंग अछि परवर्ती वीडियो रे आज्ञा आपण प्रकाश करिवे जे गीता को नसीम खान केमती बुझन। आमे सेटा करिबा। उपनिषद हमर उपनिषद- 1 by 1 उपनिषद को उपनिषद को जेने मार्कंडेय। हाँ मार्कंडेय की आपण पचरे आप पिलान पचन कहि पर हु इज मार्कंडेय। तो मार्कंडेय उपनिषद ऊपर मध्य आपनकर व्याख्या हमें बुझी पाले। परवर्ती समय रे मार्कंडेय होजने कार्तिक कार्तिक होजने मार्कंडेय। तो परवर्ती समय रे मार्कंडेय उपनिषद ऊपर मध्य आपण कहबे। आशा करिबा हमर ये जो कार्यक्रम आपनकर अंडरस्टैंडिंग हिंदू धर्म रो विभिन्न ग्रंथ मोर ऊपर आपनक दर्शक बंधु गोटे अनुरोध जे जिनसटा को बुझी किरी तापर कोनसे एक्शन दिए। न बुझी करी एक्शन नक्शन बुझी के एक्शन नेले आपण ही निजे हराण हेबे। बहुत किछि जानि परिबेनी आपण आपणकर तो माने मुंडटा खराब हे जिवो। बुझिले आपण ता भीतर पुनी तर्जमा करि करि बुझिले तर्जमा कले आपण अधिक तथ्य पाई परिबे। अंडरस्टैंडिंग बदली। बहुत धन्यवाद नसीम खान आपनकर मतामत। धन्यवाद।